हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेंद्र स्मार्ट लर्निंग। तो आज वीडियो को समस्त को स्वागत करुँ मु राजेंद्र सेठी। तो आज वीडियो आम डिस्कस करवा दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा। ठीक अच्छे कौन आसी जाइए देखिपे दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षार आमर कार्यसूची आसी जाइए अर्थात टाइम टेबल आसी जाइए। बोर्ड परीक्षा केबे आरंभ हम केबे शेष हम जनरल तुम मैंने जानी आमर दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा फेब्रुआरी स्टार्ट हुए पिले। ठीक अच्छे एवं मार्च फास्ट वीक रे सरी जाए माने फेब्रुआरी आम कह मिडिल कि शेष आड़ को आरंभ होगी आम कहीपर मार्च फास्ट वीक सुधी सरी जाए। ठीक अच्छे तो जो मैंने भी आसीच देखा टाइम टेबुल कौन कौन रही टाइम टेबुल को बुझापी जे ऑब्जेक्टिव मार्क आमे तो कहूचे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस केमिति आसीबो बा केते मार्कर आसीबो सब्जेक्टिव टाइप्स केते मार्कर आसीबो। ठीक अछि बुझी पारछ ना एवं रेगुलर पिला केमिति एक्स रेगुलर पिला कोभली भाबरे परीक्षा देबे तांकर क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नै केमिति रहइबो एवं जो माने भी वोकेशनल जो मानकर वोकेशनल अछि। ठीक अछि सब्जेक्ट एई सब जिनिस बुझी होची तो ए सब को आमे पूरा प्रांजल भाबरे बुझीबा आज रो ए वीडियोटी। ठीक अछि निहाती भाबरे तो जो माने भी नुआ करी आछन मु सेमानन कहबी जे चैनल को आगो सब्सक्राइब करिनियो पिले आगो को मैथ साइंस रो स्पेशली जो बोर्ड परीक्षा आसीबो सेति पय मु क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्ये देबी हला एमसीक्यू बा ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन मध्ये मु पोस्ट करबी। ठीक अछि तन करी आगो चैनल को सब्सक्राइब करिनियो पिले वर्तमान आमे टाइम टेबल को देखिबा जे किभली भाबरे हमर को डेट रे सब अछि हला गोटे एग्जाम पर केते गैप रहउची कि ना नाही देखिबा से सब जिंस को देखिबा देखिबा देखो पिले बे मु टिके कहि दउची एटा हमर 3 तारिख हला डिसेंबर 3 12 देखि परथु 2025 तारिख दिन एटा बाहरिची एतो द्वारा देखो एतो द्वारा एटा उभय देखो रेगुलर एवं एक्स रेगुलर पिला पई अछि। ठीक अछि तो एतो द्वारा राज्यर समस्त उच्च विद्यालयर प्रधान शिक्षक प्रधान शिक्षयित्री परीक्षार्थी पत्र माध्यम शिक्षा हला। ठीक अछि परीक्षार्थी अभिभावक ठीक अछि एवं समस्त सर्वसाधारण अवगत निमंते जणाई दिया जाउछि जे आसंता 2026 ठीक अछि मसिया वार्षिक हाईस्कूल सर्टिफिकेट रेगुलर आउ एक्स रेगुलर दुईटी जागो। ठीक अछि रेगुलर मान तुम जानतो जो माने पूरा स्कूल को जाई रेगुलर बेसिस रे पढंती एवं एक्स रेगुलर माने सेही स्कूल रही जदी से फेल हे जाइतिबो। ठीक अछि पुनी थर से परीक्षा देबा चाहंतो से स्कूल रे से माने हे गेलो एक्स रेगुलर हला से सब परीक्षा केते 19/2/2026 रु आरंभ होबो पिले मन रख फेब्रुआरी मास 19 रु स्टार्ट होबो। ठीक अछि आरंभ होई शेष होबो मार्च 2 तारिख ठीक अछि तो प्रति वर्ष एई डेट भितरे ही हुए है ना एपर सेपट गोटे 2-4 दिन एपर सेपट हुए तो एबे एई भली भाबरे से 19 रु स्टार्ट करिवो फेब्रुआरी एवं मार्च 2 रे शेष करिवो। ठीक अछि अच्छा पर्यंत निर्मुक्त कार्यसूची अनुଯାयी अनुष्ठित हेबो उभय रेगुलर एवं एक्स रेगुलर परीक्षा हबो तो एई जे डेट रे समस्त रेगुलर एवं एक्स रेगुलर परीक्षा देबे तेनु करी एक्स रेगुलर पिला माने कंफ्यूज हबनी बारंबार आकु ताकु पचारिबोनी डाउट रखिबोनी एक्स रेगुलर पिला मध्ये रेगुलर सहित परीक्षा देबे। ठीक अछि तम समस्तंकर एडमिट कार्ड से भले आसीबो गोटिए सिटिंग रे देबे बुझि परछ ना एवं गोटिए प्रश्न पत्र एमानक पई हबो उभय रेगुलर एवं एक्स रेगुलर तेनु करी कंफ्यूज होबा दरकार नै। नेक्स्ट कहिछि परीक्षा प्रत्येक दिन 9 रु आरंभ हबो। ठीक अछि जेबे जेबे परीक्षा अछि ठीक अछि तो प्रत्येक परीक्षा हमर 9 रु आरंभ हबो 9 देखि परथु 9 एएम लिखा हिची आरंभ होई 11:30 रे शेष हबो अर्थात तमे देखि परथु एटा केते हला 2 घंटा 30 मिनिट। ठीक अछि तो 2 घंटा 30 मिनिट तुमको समय मिलिबो मैथमेटिक्स पई लिखा हितिबो देखो केवल मैथमेटिक्स एमटीएच। ठीक अछि परीक्षा पई 11:45 रे शेष हबो 11:45 रे शेष हबो अर्थात मु कहि परिबी दुईटा आमे कहि परिया दुई जो 11:30 रे सरुथुला सेटा सरिबो हमर 11:45 11:45 अर्थात तुमको मैथ रे 15 मिनिट एक्स्ट्रा टाइम मिलिबो एई जो 15 मिनिट एक्स्ट्रा टाइम मिलिबो एटा हमर कहि परिबा एमसीक्यू पई पिले मिलिबो। ठीक अछि एमसीक्यू पई मिलिबो जो प्रथमे तुमको दिया हबो। ठीक अछि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलुची ठीक अछि तो सेटा 50 मार्क थाउची ओके 50 टी क्वेश्चन पचारिथिबो तो सेटा सब सब्जेक्ट 1 आवर दिया हबो। ठीक अछि तमे 1 आवर मध्य रे से 50 टी क्वेश्चन को सॉल्व करियो किंतु मैथमेटिक्स रे जो 1 आवर दिया होची सेही आउ 15 मिनिट एक्स्ट्रा दिया हबो सेठी माने मैथमेटिक्स रे ही सेही जो एमसीक्यू बा तमे ऑब्जेक्टिव टाइप्स को क्वेश्चन को सॉल्व करिवो तुमको सेठी घंटे टाइम दिया हबो अन्य सब्जेक्ट घंटे दिया हबो किंतु एठी घंटे 15 मिनिट दिया हबो। ठीक अछि बा 15 मिनिट एक्स्ट्रा दिया हबो बुझी परछ तुमको गोटे 1 आवर भितरे ही सब
एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को तमे सॉल्व करिकि बुझि परछो तार जो ओएमआर शीट देइथिबे ठीक अछि पिले तो सेटा को तमे गोटे घंटा रे तमे देइ देबो तार बेल बाजिबो ठीक अछि तमरो जो भी इन्विजिलेटर थिबे से एग्जाम हॉल रे से माने निहाती भाबे तुमको मागी कि नै जिबे देन तमे नेक्स्ट आउ जो रहिला घंटे आबा हम कहबरा 1 घंटा आ 30 मिनिट जो समय रहिला बाकी ସେଥିରେ ତମେ ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन को बा सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को कोन करिवो लेखिवो हला तो गणित रे सब्जेक्टिव टाइप्स को किछ एक्स्ट्रा टाइम दिया हुए नि हमर दिया हुए ऑब्जेक्टिव को एक्स्ट्रा टाइम दिया हुए बुझि परछो तो एई भली भाबर तमे निजको प्रिपेयर करि नबो पिल सो दैट तमे परीक्षा रे किछि भी हैरान हरकत हबनी बा हैरान हबनी ठीक अछि तो एई सब तो जिंस जानि देला देन आमे जिबा गोटे गोटे सब्जेक्ट को ठीक अछि ଆମେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କୋଉ ଦିନ ହଉଛି ଆଉ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କହିବି ଓକେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଟା ଟିକେ ଇଏ କରିଦଉଛି ଇରେଜ କରିଦଉଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ଟିକେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଲା 19 ତାରିଖ ଦେଖ 19/2/2026 ଓକେ 19/2/2026 ତମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯୋଡା ହଉଛି ପରୀକ୍ଷାଟି ଆମର ଗୁରୁବାର ପଡୁଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଥର୍ସଡେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ 9ଟା ରୁ 11:30 ହବ ଠିକ ଅଛି ତ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ କଣ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଭାଷା ସୋ ଯୋଉ ମାନେ ବି ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଜାଣିଛ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଫଏଲ ଜେନରାଲ ଓଡିଆ ପିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଏଫଏଲ ନେବେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଯୋଉ ମାନେ ଥିବ ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ସାଇଡ ରେ ଠିକ ଅଛି ସେ ପାଖାପାଖି ବାଲେଶ୍ୱର ହଉ କିମ୍ବା ସେ ଯୋଉ ବର୍ଡର କୁ ଲାଗିଥିବା ତ ସେଇ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଫଏଲ ବି ନିଅନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଯୋଉମାନେ ବି ପ୍ରଥମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଫାଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିସାବ ମାନେ ବାଛିଥିବେ ଉର୍ଦୁ ତେଲୁଗୁ ଏଇ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ସମସ୍ତ ଉର୍ଦୁ ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ର ସାଇଡ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପିଲା ଏ ସାଇଡ ରେ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ବି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ହବ 19 ତାରିଖ ଠିକ ଅଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ 9 ରୁ 11:30 ମଧ୍ୟରେ ହବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏଟା ଗଣିତ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ FLE ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଇଂଲିଶ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରଖିଥିବ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଇଂଲିଶ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 19 ତାରିଖରେ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ସରିଲା ଦେନ 19 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 21 ତାରିଖ ଦେଖ ସାଇଡ ଅଛି 19 ଦେନ 21 ଆମର ତମକୁ ଟିକେ ଦିଆହବ ବିରତି ଠିକ ଅଛି ବା ତମକୁ ଗ୍ୟାପ ଦିଆ ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ ବା ନେକ୍ସଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ପେପର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଶନିବାର ଦିନ ଅଛି 22 ତାରିଖ ଠିକ ଅଛି ଦେନ ଆମର ଏଠି 9ଟା ରୁ 11:30 ଠିକ ଅଛି ଏମ ସକାଳ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ସେଟା ଆମର ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଅଛି ଇଂଲିଶ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ବୋଲି ଆମେ କହିବା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଂରାଜୀ ଯିବ ତ ବହୁତ ଜଣ ମାନେ କିଛି ହିନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ତମେ ସେଇଟା ଯଦି ଯୋଉମାନେ ବି ବାଛିଛ ସେମାନେ ଦବ ଦେନ ଦେଖ ଆଉ କଣ ଅଛି SCP ପରିବେଶ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କେବଳ ମୁକ ବଧିର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟଟା କହିଛି SCP ଠିକ ଅଛି ପରିବେଶ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଏଣ୍ଡ ପପୁଲେସନ ଏଟା ଯୋଉ ରହିଛି ଏଜୁକେସନ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଅନଲି ଫର ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାୟର୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ବି ଏକ୍ସାମ ଦଉଥିବ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଏକ୍ସାମ ଦବ 21 ତାରିଖ ଯୋଉ ଦିନ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଟାଇମ ସେଇ 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଠିକ ଅଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଅଧେ ଟାଇମ ଦିଆହେଇଛି ଦେନ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର 22 ତାରିଖ ଦିନ କଣ ଅଛି ସରିଗଲା 20 ସରିଗଲା ସରି 19 ସରିଗଲା 21 ସରିଗଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ତମକୁ ଇଂରାଜୀ ପାଇଁ ଓକେ ଦେନ ଯିବା 22 ତାରିଖ 22 ତାରିଖ ହଉଛି ସଣ୍ଡେ ତ ସଣ୍ଡେ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଆମର ଯାହାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟାକୁ ରଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ TLB ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯୋଉଟା କି 9ଟା ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି 11ଟି ଶେଷ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର TLB ରହୁଛି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଓକେ TLB ମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁକ ଏବଂ ବଧିର ପିଲାମାନଙ୍କର କେବଳ ମୁକ ବଧିର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଲେଖିଛି ତ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେଟା ସଣ୍ଡେରେ ରଖା ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ତ ଜେନେରାଲ ଏଠି ଆମର ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ଆମେ ବୁଝି ସାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ 23 ତାରିଖ ତ 23/2/2026 ରେ କଣ ହଉଛି ମଣ୍ଡେ ପଡିଯିବ ମଣ୍ଡେ ଆସିଲେ ସେଠି ତୃତୀୟ ଭାଷା ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ କରାଯାଇଛି ତ ବେସିକାଲି ବୋର୍ଡ ଏବେ କଣ କରୁଛି ସବୁ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ସେ କଣ କରି ପ୍ରଥମ 3 ଦିନରେ ସେ କରିଦେଇଛି ହେଲା ନା ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଖ ପିଲି ଏଠି ଆସିଲା ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତ ହିନ୍ଦୀ ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ଥିବ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତ ଥିବ ଓଡିଆ ବି ରଖନ୍ତି ହେଲା ଯଦି ପ୍ରଥମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କିଛି ଗୋଟେ ତମେ ରଖିଥିବ ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଉର୍ଦୁ କିମ୍ବା ବଙ୍ଗଳା ଯାହାର ଯୋଉ ପିଲା ଠିକ ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେମାନେ ଓଡିଆ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି କିମ୍ବା ପାର୍ସୀ ଯୋଉମାନେ ରଖିଥିବେ ତ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 9 ରୁ ସେଇ 11:30 ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆମ 23 ତାରିଖ ଯିବ ଗଲା ସୋମବାର ଦିନ ଦେନ ଏଇଠି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଦିନ ବି ଅଲଗା ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର VT ଥିଓରି ହେଲା IT RT TH PL BW AH AM EH CN FP TC AG SC
ଏଜି ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଜି ସିଜି ଏଚସି ଏଚଟି ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଆମର ଭିଟି ଥିଓରି ଗୁଡାକ ସବୁ ଯୋଉଟା କି ଭୋକେସନାଲ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାଟି ହବ ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଭୋକେସନାଲ ନେଇଛ ଦେଖିନିଅ ତମର ଏଇ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଓରି ଗୁଡାକ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହବ ଏଇଠି ଆମର କହିପାରିବା 23 ତାରିଖ ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଥିଓରି କେବଳ ଭୋକେସନାଲ ପିଲା ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ 9 ରୁ 10ଟା ପରୀକ୍ଷା ହବ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଏଟା ତ 9 ରୁ 10ଟା ଅଧେ ଗଲା ମାନେ 10:30 AM ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ 9 ରୁ 10ଟା ଦେଖ ଟିଏଲବି ଥିଓରି ଯୋଉଟା ମୁକ ବଧିର ମାନଙ୍କର ସେଟା ଗୋଟେ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷାଟା ହବ। ଏଠି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ଯାଇଥିଲା ଏଠି ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ହବ ମୁକ ବଧିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ସେଟା 23 ତାରିଖରେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମେଜରଲି ତିନିଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦେଖ ଏଠି 25 ତାରିଖରେ କଣ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। 25 ତାରିଖରେ ଦେଖ ପିଲେ 25 ତାରିଖ 2 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 25 ହେଲା ୱେଡନେସଡେ ପଡୁଛି ସେଇଟା। ତ ସେଇଟା ଆମର 9 ରୁ 10ଟା ଅଧେ ବା 10:30 ଯାଏ ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଏବଂ ଜିଏସସି ରହିଛି ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ମାନେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସବଜେକ୍ଟ ଯିଏ ପଢୁଥିବ କିମ୍ବା ଯିଏ ନ ପଢୁଥିବ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁ ଜିଏସସି ସବଜେକ୍ଟଟା ଅଛି। ଏବଂ ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା 23 ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଦେନ୍ ସେଠି ତମକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି 24 ତାରିଖ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 25 ରେ ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଟି କରିଛି ହେଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତମମାନେ ଏକ୍ସାମ ଦବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇଛି ଓକେ ପିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା 25 ତାରିଖ ସରିଲା। 25 ତାରିଖ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 27 ତାରିଖ ଓକେ। 27 ତାରିଖଟା ଦେଖ 25 ପରେ 26 ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିଗଲା। ଦେନ୍ ଆସିବ 27 ତ 27 ରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ ଫ୍ରାଇଡେ ପଡିବ 9 ରୁ 11:30 ରେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ଏସଏସସି ଅଛି ହେଲା ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ହେଲା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓକେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ଦେଖିବ ଠିକ ଅଛି। ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଦେଖିବ। ଦେନ୍ ଏଇଟାକୁ ଗେପ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଏଇଟା ବି ବହୁତ କୋର୍ସ ଭାଷ୍ଟ ଅଛି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ତେଣୁ ତାପରେ ଆସିଯିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ 2 ତାରିଖ ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ। ତ ଏଇଠୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏଇଠି କେତେ ଦିନ ତମ ଗେପ୍ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର 28 ଦିନ ଠିକ ଅଛି। 26ଟା କିଛି ଲିପ୍ ଇୟର ନୁହଁ 28 ଦିନ ହେଲେ ଏଠି ତମକୁ 28 ତାରିଖଟା ଗୋଟେ ଗେପ୍ ମିଳିଲା 27 ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଏସଏସସି ଠିକ ଅଛି। 28 ରେ ଗେପ୍ ମିଳିଲା ତେଣୁ 1 ରେ ଗେପ୍ ମିଳିଲା ଦେଖିଲ ନା ଗଣିତଟା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି 28 1 ଗେପ୍ ରଖିଲା ବେଳେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ରବିବାର ପଡିଯିବ ହେଲା 1 ତାରିଖଟା ରବିବାର ପଡିଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ 2 ତାରିଖରେ ଏକ୍ସାମ ଦବ ଗଣିତ ଏକ୍ସାମ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ତମର ପୁରା ଟେନସନ ସବୁ ସରିଯାଇଥିବ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଥିବ। ତ ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ତମର ହଉଛି ଗଣିତ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଗଣିତକୁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ରଖିଛି ଏବଂ 2 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇଛି ପିଲେ ତ କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ଅତି ସହଜରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ତମେ ଗଣିତରେ ବଢିଆ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଟାଇମ ଟେବୁଲ ତମକୁ ତମ ହାତରେ ବା ତମେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଏବେଠୁ ତମେ ଜାଣିଗଲ ଯେ କୋଉ ଦିନ କୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହବ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳୁଛି ତାକୁ ତମେ ଭଲସେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବ ପିଲେ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ମାର୍କ ଆସିବ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଏଲବି ଏବଂ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେଡ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ 50 ମାର୍କର ସବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଏବଂ 50 ମାର୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଦେଖିଲେ। ଏଥିରେ ଟିଏଲବି ଆଉ ଭୋକେସନାଲକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ପିଲା ଯୋଉ ମାନେ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା ଠିକ ଅଛି। ତ ସେମାନେ 50 ମାର୍କର ସବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବେ ଠିକ ଅଛି। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର ପଚାରିବ 50 ମାର୍କ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଏମିତି ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ 50 ମାର୍କ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମାନେ ବିଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ 50 ମାର୍କ ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତ ସେ ବିଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆମର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ ମାନେ ତମକୁ ଏମିତି 4ଟା ଅପସନ ଦବ ସେ 4ଟା ଅପସନ ତମକୁ ଯାହା ଠିକ ଲାଗିବ ସେଇଟା ତମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ ଏମିତି ଓଏମଆର ସିଟ୍ ତମକୁ ଦିଆହବ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ ଠିକ ଅଛି। ଏ ବି ସି ଡି ଅପସନ ଏମିତି ଥିବ ତମକୁ ଏ ଅପସନ ଠିକ ଅଛି ଏ ମାରିବ ବି ଅପସନ ଥିଲେ 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ମାରିବ ନହେଲେ ତମକୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି ସି ନମ୍ବର ସିଟ୍ ମାରିବ ଏମିତି ଯାହା ବି ତମକୁ ମାରିବ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେରେ ମାରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କରିଦବା କେମିତି ଏମିତି କରିଦବା କେବେ ବି କରିବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ବୁଝ। ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଓଏମଆର ସିଟ୍ ରେ ଦବ ବୁଝିପାରୁଛ ଓଏମଆର ସିଟ୍ ତମକୁ ଦିଆହବ ହେଲା ସେଥିରେ 50ଟି ଏମସିକ୍ୟୁ ପାଇଁ ତମକୁ ଓଏମଆର ସେଇ ଭଳିଆ ଡିଜାଇନ କରାହେଇଥିବ ହେଲା ଅପସନ 4ଟି ଅପସନ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଲ ଖାଲି ଛାଡା ହେଇଥିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ତମେ ଯାହା ଠିକ ଲାଗିବ ଯୋଉ ଅପସନ ତମକୁ ଠିକ ଲାଗିବ ସେଟାକୁ ଏମିତି ଗୋଲ ବୁଲେଇବ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ଏଇଟା କେବେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିବନି ଗୋଟେରେ ବୁଲେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦବନି ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ କାହିଁକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖାତା ଦେଖିବ ଠିକ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯିବ। ତ ତେଣୁକରି ସିଏ ନିହାତି ଭାବେ ସେଟାକୁ ଫଲ୍ଟ କରିଦବ ଫଲ୍ଟ କରି ତମ ମାର୍କ କଟେଇ ଦବ ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଖାତାର ହେଲା ଦେବାକୁ ହବ ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏଇଟା ତମେ କଣ କଲ ନା ତମକୁ ଏଇଠି ଏମସିକ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ଦେଖ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଯୋଉଟା ଏମସିକ୍ୟୁ ଟାଇପ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହବ ତମେ ସେଇଟା ଘରକୁ ଆଣିପାରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପରଟା କିନ୍ତୁ ଓଏମଆର ସିଟ୍ ଟା ଦେଇଦବ
ठीक अच्छे ओमार सीट तुम आंसर से तुम मार्क कर देदेव। अच्छा सब्जेक्टिव कौन कहला सब्जेक्टिव प्रश्न संलग्न उत्तर खाता माने से गोटे एमती बुकलेट टाइप देबे से क्वेश्चन थी से तुम आंसर लिख तो ये भाया तुम तो यहाँ एंटायर तुम पूरा देदेव ठीक अच्छे बुकलेट पूरा देदेव जो प्रश्न और तुम उत्तर लिख ठीक अच्छे प्रश्न थी उत्तर से लिख ओके। अच्छा तो देवाक पड़ो देन भोकेशनल ट्रेड थ्योरी देख विषय गुड़िकर 50 मार्क एवं टीएलबी रे 20 मार्क सब्जेक्टिव प्रश्न रहा टे मार्क कर दियो केमती कौन पड़ो मुझे नॉर्मल कहीदेली। देन भोकेशनल ट्रेड गुड़िकर प्रैक्टिकल परीक्षा है जार भोकेशनल ट्रेड अच्छे प्रैक्टिकल परीक्षा 50 मार्क निज निज विद्यालय 27 तारिख दिन करेंगे ठीक है 27 रु 10 तारिख मध्य करेंगे विद्यालय पर डिपेंड करें कौ दिन करेंगे टी बुझीपार पे। अच्छा मध्य असेप तत्वावधान अनुष्ठित हम अच्छा असेप माने गाइडेंस रे हम टीएलबी प्रैक्टिकल निर्धारित परीक्षा केन्द्र में 80 मार्क अनुष्ठित हम बुझीपार ना टीएलबी रो जो प्रैक्टिकल मार्क रही परीक्षा केन्द्र 80 मार्क अनुष्ठित हम प्रैक्टिकल 80 मार्क प्रैक्टिकल अधिका कहीपर ठीक अच्छे ठीक अच्छे तुम निहत भाव बुझीपार आ गए पिला पे मुझे तुम्हें जिते परीक्षा हल को जीव तुम जो कहीपर जो ओमार सीट है से ओमार सीट तुमको किसी भी लिखा पड़ोनी कहीं तुम ना ठीक अच्छे तुम ना रोल नंबर सब प्रिंट होगी आसो तुम स्कूल ना तुम सेंटर कोड सब किसी प्रिंट होगी आसो केवल तुमको गोटे सेट कोड पकड़ पड़ो कहीं सेट जो क्वेश्चन पेपर दि जाए ठीक अच्छे से सेट ए कि सेट बी कि सेट सी कि सेट डी लिखाई धरिन तुम सेट डी आसी तो तुम ये सेट डी रे ठीक अच्छे एमती गोल गोल बुलेवाक पड़ो ठीक अच्छे से डी रे गोल बुलेवा पड़ो इवन लिखा बोधे पड़ो ठीक अच्छे सेमती लिखिदब तुमको आउ कि ना तार अर्थ तुमको खाली सेट कोडटा क्वेश्चन सेट सेट कोड मेंशन करने को पड़ो देन आउ तुमको कि ना तुम आउ गोटे जगह तुम कैंडिडेट सिग्नेचर लिखाई तुम एमती सिग्नेचर कर जमी मुझे सिग्नेचर कली इंग्लीश रे हाँ तुम एमती फुल सिग्नेचर करदे पार जो मैंने ओडिया कले भी चलो किसी असुविधा ना एमती गोटे बक्स दिखाई तुम से बक्स करदब आउ गोटे कथा तुम जो सेट पड़ी तुमको जो भी सेट दिखाई क्वेश्चन पेपर से सेट कोड ही लिख सपोज तुम बी पड़ी है तुम बी ही लिख ठीक अच्छे जदि बी न लिखिकी सपोज धर तुम गोटे सांग पिला पड़शार पड़ी आगे गोटे गोटे जहाँ भी तुम जो चालाक कर तार बी सेट मुझे बी सेट मुझे पचारिकी लिखिदेवी एमती केवे भी भूल करनी बुझे ना निजे ही तुम हैरान हम तो तुम सब चेष्टा कर तुमको जहाँ भी सेट दिखाई से सेट को ही तुम बुलेब नचेत जदि जदि तुम बी सेट पड़ी पिले तुम जदि डी को जदि बुले देच जदि भी भूल बुलेदेल तुम माने कहीपर तुम माने अजाणत बुले देच एमती ताहले सेटा को तुम तुम इनविजिलेटर को देखब जदि न देखी तुम जदि तुम तुम आंसर माने सेट तुम पड़ी सेट बी तुम सेट बी रे कौन डी रे कौन कर ना गोल बुलेच सेट डी तुम एमती मार्क कर सब तक उत्तर कर देच तुम किसी क्या कहन ताहले से पेपरटा जीव गला से कौन भाव ना निहत भाव में पिलाटी सेट डी मारी तो सेट डी हिसाब से जदि तुम जदि इभालुएसन हो तुम बहुत गड़बड़ हो कहीं तुम इभालुएसन सॉरी सेट तुम डी मारिच तुम डी हिसाब से तुम उत्तर देच कि तुम एक्चुअली बोर्ड पाखे इनफॉरमेशन थी तुमको दिखाई सेट बी बुझीपार ना ना बुझीपार ना तो से ही भाया तो इनविजिलेटर तुमको जब सेट बी देते ताहले से सेट बी ही से पठेबे जे एई पिला को सेट बी दिखाई तो सेट बी अनुसार आर खाता इभालुएसन हम तो तुम से चालाक करके जब डी मारिकी तुम जब सब उत्तर कर तो बहुत गड़बड़ हो तेणुक जदि तुम भूल रे भी जदि तुम सेट कोड जदि भूल मार देच ठीक अच्छे तो किसी व्यस्त हवा दरकार नहीं से इनविजिलेटर सार को तुम जी भी थे कहब से कौन करेंगे ना तुम पेपर को गोटे अलग पैकेज करके देवे ठीक अच्छे अलग पैकेज करदे तुम निहत भाव रेजल्ट किसी भी खराब हम ना जमी मार्क आसा कथा तुम आसो ठीक अच्छे तो किसी से डरवा दरकार नहीं से कौन करेंगे आसिकी जोटा तुम भूल जदि मारिदेच एमती नॉर्मल छकीटे पकेबे हिसाब से जहाँ कर तुमको से कहना दरकार नहीं तुम से किसी टेंशन हवा दरकार नहीं देन अन्यटी तुम एक्चुअली जोटा सेट हवा कथा से गल बुलेबे और तुम पेपर टी है एमती हुए पिला भूल हुए है किसी बड़ कथा नहीं तुम पेपर को गोटे अलग करके बोर्ड को पठेबे तुम अति सुंदर भाव में मार्किंग होगी आसो किसी असुविधा नहीं तुम जहाँ मार्क तुम डिमांड हक अच्छे तुम से आसो तो ये भाव में तुम कौन कर निहत भाव में गैप मिलूँ सब परीक्षा को तुम से आखिरे रखिकी प्रिपरेशन कर एवं दशम बोर्ड परीक्षा तुम जेहेतु बहुत इंपोर्टेंट बोर्ड परीक्षा तुम जो कहीपर कैरियर फास्ट कहीपर बोर्ड परीक्षा बहुत इंपोर्टेंट तुम लाइफ में तेणुक केवे भी हाथ छड़ा करनी बेस्ट हम एवं बेस्ट दब भल पढ़ भल लिख
ଟେନସନ କିଛି ନବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ କରିବ, ଏତି ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତମକୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲା, ତ ଯୋଉମାନେ ବି ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ମାନେ ଯାଇକି ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ତମେ ପାଇବ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିବ ପିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନରେ ରହିଲି। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।